Introducing my oil-based perfume na favorite scent. This one is a Choco Vanilla for women and men. Na yun siya, 85 ml na siya guys. Then, ang bottle is, mabuak guys siya guys, dili plastic. As in, butilya siya gayon na glass. So, gamit na. Gamidakan. Diba? This is oil-based and long-lasting. Long-lasting siya na mo dikit guys, na ginawasan ka. And take note, kung mag-spray ka sa imong bado na color white, please. Ayaw pag i-direct kay kasi mag-discoloration. Diba? So, poses nila na ito guys. So, hamuti. Mag-is yung chocolate guys. And this is my best seller na scent. Best seller na ko siya guys sa unisex. Then sa pambabae is Love Spell, Meow, and ano pa? Cucumber Melon. Sa lalaki is L Red and L Black, then Christian Dior og Axe. So sa gusto mag-try, check out my basket sa Blue Up, PM me. Kaya pwede isa-isa o pwede isa bundle. Bye!